नमस्कार बंधुगण आज भिडटी आपणों बहुत ही खास आ बहुत ही विशेषपूर्ण होगाकू जाऊँगी कारण राहु केतुंकर आपण राशि जो परिवर्तन हेबो तार फल आपण किपरि सब्यस्त हेबो ए परिवर्तन रे 2024 रु 2025 विषय राहु को आशीर्वाद रु स्थिति आपण किपरि रहिबो से सब विषय विस्तार पूर्वक भाव आम जानिबा। राहुंकर राशि परिवर्तन जो होईछि विशेष भाव में 30 अक्टोबर रे ताहा 18 मास पर्यंत रहिबो आउ जहाँकि आपणकर जीवन में कौन सबू परिवर्तन नहीं आसो आसतु विशेष भाव में जानिबा। तेबे बंधुगण राहु एवं केतु एक राशि रे 18 मास पर्यंत रुहंती एवं 30 अक्टोबर रे राहु आपणकर राशि रे ऑलरेडी गोचर कर सारी आपणकर तृतीय घर बाहरी सारी। तो जदि एठी आमे विशेष भाव में आपण मानकु कहिबु तो ए 18 मास पर्यंत आपणकर द्वितीय घरे जेहेतु राहु रहिबे केतु रहिबे तो आपणकर राहु केतु किपरि आपणको फल प्रदान करिवे आपणको जदि कहिबा स्थिति किपरि रहिबो ए समय रे आसंतु विस्तार भाबे जानिबा। किंतु एहा पूर्वरु जदि आपण हम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तो एबे ही चैनल को सब्सक्राइब करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु चैनल को सब्सक्राइब मध्य करि नियंतु। तेबे जदि कहिबा आमे विशेष भाबरे तो राहु केतुंकर कौन प्रभाव आपणको ऊपर विशेष भाव में रहिबो तो राहु केतुदेव ना शुणिले लोक मैंने भयभीत हो जाती भावती कि खराब फल प्रदान करेंगे। राहु केतु पापी ग्रह किंतु सबुबेले से खराब फल दियंती नहीं। आपणक राशि द्वितीय रुथे तेणु ध्यान रे शुणु। द्वितीय घर हेउछि धनर परिवार कथा कहिबार एवं शैलीर। तो केतु नवम रे थिला बेले भाग्य को नहीं आपण अनसाटिस्फाई थिले एबे केतु अष्टम रे आपणको काम कार्य रे सैटिस्फैक्शन मिलिबो। अष्टम भाग हेउछि आपणकर डीप नॉलेज रो तो आपण नॉलेज रे असंतुष्ट प्रकाश करिवे। एहा सहित आपण संतुष्टि मध्य रहिबे एवं सेथिरे रिसर्च मध्य आपण करिबाकू लागिबे। जो माने रिसर्च फील्ड बा साइंटिस्ट फील्ड रे डीप नॉलेज ग्रहण करूछंती तो सेमानंक पई बहुत भलो समय रहिबो कारण डीप रु डीप भीतर को जाई आपण से नॉलेज को गेन करि परिबे। छोट मोट एलर्जी इनफॉरमेशन उपरे आपण ध्यान दियंतु कारण केतु अष्टम रे छोट मोट प्रभाव घटई थांती। स्वास्थ्य उपरे पाठ पढ़ा पाई बहुत भलो रहिछि। केतुंकर स्थिति राहु तृतीय रे थिला बेले एहा पूर्वरु आपण को चतुर प्रदान करूथिला। आपणकर मैच्योरिटी लेवल कोन रहिथिला आपण घरु बाहर करी बाहर दुनिया को मध्य देखिबे। राहु आपण को प्रैक्टिकल मध्य करेबे एवं आपण को विशेष भाव में जीवन में किछि करिवार प्रयास बा इच्छा शक्ति मध्य आपण को मन रे जागृत होई जिवो। द्वितीय रे राहु आपण को चतुर कराइबे खास करिके जदि आमे कहिबा विशेष रूप रे तो कथा कहिबार शैली को आपण बहुत ही भलो करिवे। बाणीर स्थिति बहुत भलो रहिबो। जो माने कम्युनिकेशन सेक्टर काउंसलिंग सेक्टर रहिचंती सेमानक पई स्थिति बहुत भलो रहिबो। बेले बेले कहा सह केमिति कथाबार्ता करिबा दरकार काहाको कोन कहिबा उचित काहाको केउ कथारे प्रयोग करिबा उचित एहा आपण शिखि मध्य जिवे। आ केउ जिनिस आपणको शिखिबा दरकार राहु मध्य शिखेइबे। ए राहुको चलन परे आपणकर विशेष भाव में समय बदलिबो ता सहित समय आपण को किछि नुआ शिखेइबो। ग्रहर परिवर्तन द्वारा आपणक दांतरे किछि प्रॉब्लम हेबो तेणु दांतर ट्रीटमेंट करंतु। ए समय रे विशेष भाव में आपण बुलेई बंकेई कथा ठारू दूरी रुहंतु। बेले बेले कार्य क्षेत्र रे मध्य छोट मोट लड़ाई झगड़ा होई पारे ता सहित आपण आपणकर बैंक बैलेंस उपरे जितिबे विजय प्राप्त करिवे से रिलेटेड काम रे आपण आगो को बढ़िबे। अर्थ पई चिंता दूर हेबो। बैंक बैलेंस आपणकर बहुत भलो भाव में बढ़िबो। फाइनेंस क्षेत्र आपणकर मध्य विशेष रूप से बढ़िबो। राहु द्वितीय रे थिबा हेतु आपण परिवार सदस्यों को एक करिकी रखिबे ता सहित परिवार कथा मध्य शुणिबे नाही। एहा सहित विशेष भाव में परिवार सह जुक्ति तर्क मध्य होई पारे एवं मनोमालिन्य मध्य होई पारे ता सहित परिवार सहित जुक्ति तर्क आपण ए समय आदौ भी करंतु नाही। सेमानकर उपदेश को मानि नियंतु ता सहित सेमानक कथा को शुणंतु। एमिति किछि तमे तम लाइफ रे डिसीजन नियो नाही जेउठी आपणकर केही भी सपोर्ट करू नाहंती। फैमिली घर मेंबर्स जदि कोनोसी क्षेत्र रे सपोर्ट करू नाहंती तो से क्षेत्र रु निजको दूरी रखंतु नचेत आपण फसी जिवे। कोनोसी बड़ संकट रे मध्य पड़िबार बड़ चांसेस रहिछि। एहा सहित आपणकर बाणी रे मेंटल रे
ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରେଇବେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବୁ କି ବହୁତ ଲୋକ ଯେମିତି ଥାଆନ୍ତି କି 10 ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମତକୁ ରଖିପାରିବେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କହିପାରିବେ ଆଉ କଥାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବେ। ରାହୁ କେତୁ ଯେଉଁ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ସେ ଘରେ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ। ଯେହେତୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିବେ ତ ବାଣୀଘରଟି ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଧନଘର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଦେବ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରାଇବେ। ଏହା ସହିତ କେତୁ ଅଷ୍ଟମରେ ଥାଇକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସବୁରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଗରୁ ଏମିତି ହେଉଥିଲେ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସବୁର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ସଫଳ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ନଚେତ୍ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ତ ଏହାର ଭୟାବହତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତିରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏହା ଉପରେ ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାହୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆଣିବେ, ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ଖାସ୍ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା କି ଉପାୟ ହେଉଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣେଶଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାହୁଙ୍କର ଯାହା ବି ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଥିବ ତାହା ଶୁଭତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିବ। ସର୍ବଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନାମ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏ ସମୟରେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବଦଳିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦୌ ବି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ପୁରା ସୁସ୍ଥ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଲାଇଫରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ କି ଏ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ନିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ରାହୁଦେବଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିବେ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କ ସହ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ବର୍ଷ 2024ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କ ଚଲାପଥରେ କୁସୁମ ପ୍ରକଟିତ ହେଉ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଏତିକି କାମନା। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହେଉ। ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜେ ହସନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ହସାନ୍ତୁ।